Bapak Уважаемый господин Presiden, президент, hadirin дамы и sekalian, господа, мы рады kami sangat приветствовать в senang Кремле menyambut Presiden президента Republik Республики Indonesia di Индонезия. Kremlin. Ini Это adalah kunjungan первый pertama визит Jokowi ke господина Moskow Джоко sebagai Видода presiden. в качестве президента в Kami нашу senang Anda столицу, ada di в sini. Москву. Мы очень рады этому событию. Izinkan saya Подчеркну, menekankan bahwa Индонезия Indonesia один adalah из salah наших satu mitra ключевых utama kami di партнеров Asia в Pasifik. Азиатско-Тихоокеанском регионе. Hubungan Российско-индонезийские Rusia-Indonesia отношения bersifat носят konstruktif dan конструктивный saling и menguntungkan dan terus обоюдовыгодный berkembang atas характер, dasar стабильно tradisi persahabatan dan развиваются на bantuan основе timbal balik yang telah давних berlangsung добрых lama. традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна Mari saya ingatkan bahwa negara помогала kita membantu становлению Indonesia индонезийской membangun kenegaraan государственности, dan memperkuat укреплению posisi позиций Republik молодой Indonesia di республики kancah на международной internasional. арене. При участии наших Dengan специалистов, partisipasi инженеров, para строителей, spesialis, в insinyur dan Индонезии были pembangun возведены kami, крупные fasilitas объекты infrastruktur транспортной и transportasi dan промышленной industri besar, инфраструктуры, stadion, стадионы, rumah sakit, dan госпитали, institusi penting другие lainnya важные dibangun di учреждения, Indonesia. Banyak di многие из antaranya которых beroperasi hingga продолжают hari ini. работать и по сей день. Что касается наших с господином Джоко Видода Pembicaraan hari ini сегодняшних dengan Bapak переговоров, Joko то они Widodo прошли dilakukan в secara деловом bisnis dan ключе, cukup были весьма substantif. содержательными. Естественно, особое внимание Tentu уделили saja, kami fokus торгово-экономическому pada kerjasama взаимодействию, perdagangan dan которое ekonomi, демонстрирует yang хорошую menunjukkan динамику. dinamika positif. В 2021 Pada tahun году, например, 2021, двусторонний misalnya, товарооборот увеличился perdagangan более чем bilateral на tumbuh lebih dari 40%, 40% а за dan naik первые lebih dari 5 месяцев 65% текущего dalam года 5 bulan прирост pertama составил tahun свыше ini. 65%. В этом контексте с обеих сторон была Dalam выражена konteks ini, заинтересованность kedua belah pihak в menyatakan активизации minatnya работы untuk meningkatkan kerja komisi российско-индонезийской bersama совместной комиссии Rusia-Indonesia по untuk kerjasama perdagangan, торгово-экономическому и ekonomi, техническому dan teknik. сотрудничеству. Дополнительные возможности для Peluang наращивания tambahan untuk membangun взаимовыгодного kemitraan ekonomi экономического yang saling партнерства, menguntungkan dan увеличение meningkatnya коммерческих jumlah pertukaran обменов между komersial нашими antara negara kita странами. membuka peluang Все baru. это открывает новые возможности. Большое значение придаем Kami и sangat mementingkan созданию menciptakan зоны zona свободной perdagangan торговли bebas между antara Indonesia Индонезией и dan Uni Евразийским Ekonomi экономическим Eurasia. союзом. Рассчитываем, что до конца года Kami состоятся berharap pembicaraan переговоры tentang rancangan по perjanjian yang соответствующему sesuai akan проекту diadakan соглашения, sebelum akhir и tahun dan они akan будут membuahkan hasil. результативными. В Banyak Индонезии perusahaan kami, работают termasuk многие perusahaan наши energi, компании, beroperasi энергетические в том di Indonesia. Проявляется интерес к Ada развитию ketertarikan untuk национальной mengembangkan атомной industri tenaga энергетики. nuklir nasional. Госкорпорация «Росатом», Dengan pengalaman располагающая yang unik, уникальным опытом kompetensi и dan teknologi yang компетенциями, tak tertandingi, не имеющими Rosatom State мировых Corporation аналогов, bersedia untuk технологий, mengambil bagian dalam proyek-proyek bersama, готова поучаствовать в termasuk совместных proyek-proyek yang проектах, в том terkait dengan числе penggunaan связанных с non-energi teknologi nuklir, энергетическим применением misalnya di bidang ядерных kedokteran технологий, dan например, pertanian. в медицине, в сельском хозяйстве. Имеются Kami хорошие memiliki перспективы banyak для potensi деловых kerjasama контактов bisnis dalam по pengembangan развитию infrastruktur transportasi dan logistik. В частности, компания РЖД могла бы Misalnya, подключиться к Russian Railways реализации dapat mengambil масштабной bagian dalam инициативы implementasi руководства inisiatif Индонезии skala по besar переносе Indonesia столицы untuk страны memindahkan на ibu остров kota negara ke Калимантан. Pulau Kalimantan. В этой работе масштабной, безусловно, могла Moskow, бы принять ibu kota и Rusia, yang telah berkembang dengan kecepatan yang sangat baik dan dengan peningkatan kualitas yang tinggi, juga dapat berpartisipasi dalam proyek yang benar-benar ambisius ini. Tentu saja, selama pembicaraan kami dengan Bapak Joko Widodo, kami fokus pada bidang kerjasama yang penting seperti pertukaran kemanusiaan, budaya, wisata, dan pendidikan. Pelonggaran pembatasan anti-COVID untuk pelancong dan aturan bebas visa saat ini akan berkontribusi pada hal ini. Kami sedang mendiskusikan kemungkinan melanjutkan layanan udara langsung antara Moskow dan Pulau Resor Bali. Bidang lain yang menjanjikan untuk kerjasama kemanusiaan adalah memperluas dialog antar daerah dan antar agama dengan pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dalam populasi. Saya ingin menyebutkan bahwa baru-baru ini delegasi dari wilayah Muslim Rusia mengunjungi Jakarta untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tentu saja, kami membahas isu-isu yang menarik bagi seluruh dunia saat ini, untuk semua negara. Saya mengacu pada pengiriman makanan dan produk pertanian lainnya, termasuk pupuk mineral, ke pasar dunia. Kami menekankan lebih dari sekali bahwa ketidakseimbangan pasar pangan dunia adalah konsekuensi langsung dari kebijakan makroekonomi yang tidak bertanggung jawab dari beberapa negara, penerbitan yang tidak terkendali, dan akumulasi utang tanpa jaminan. Pandemi virus corona semakin memperburuk situasi. Namun, alih-alih mengakui bahwa kebijakan ekonomi mereka salah arah,
еще больше Negara-negara Barat дестабилизирует semakin глобальное mengacaukan производство produksi pertanian global сельхозпродукции, dengan вводя memberlakukan ограничения pembatasan на pada поставки pasokan pupuk российских Rusia dan и Belarusia, белорусских удобрений, затрудняя menghambat экспорт ekspor на мировые biji-bijian рынки Rusia ke pasar российского dunia, зерна, dan memperumit усложняя asuransi kapal страхование dengan перевозящих biji-bijian dan bank. зерно сухогрузов и проведение Pembayaran банковских berdasarkan оплат по kontrak торговым perdagangan. контрактам. Подчеркну еще раз, Россия Saya была akan и tekankan sekali остается lagi, одним из Rusia telah dan основных tetap menjadi мировых salah satu производителей produsen и dan экспортеров eksportir продуктов makanan питания. utama dunia. Поставки наших сельхозтоваров Kami memasok produk осуществляются в pertanian kami ke 161 161 страну negara. мира. В Tahun прошлом lalu, году kami экспортировали mengekspor более lebih dari 43 43 миллионов juta тонн ton зерновых, biji-bijian, из них termasuk только пшеницы 33 juta 37 ton миллионов gandum. тонн. В нынешнем году Tahun ini, прогнозируем kami хороший mengharapkan panen урожай biji-bijian зерна, yang что baik, даст yang нам memungkinkan kami возможность untuk meningkatkan наращивать pasokan на kami ke внешние pasar рынки eksternal hingga 50 наши juta ton. поставки до 50 миллионов тонн. Demikian juga, соответствующей kami продукции. siap untuk sepenuhnya Точно так же memenuhi готовы permintaan в produsen полной pertanian мере di Indonesia удовлетворить dan спрос negara-negara аграриев sahabat из lainnya untuk Индонезии pupuk и nitrogen, других fosfor, дружественных dan государств kalium, serta на bahan baku азотные, untuk produksi фосфатные, mereka. калийные удобрения и сырье для их производства. Как Pangsa известно, доля pupuk mineral России на Rusia di мировом pasar рынке dunia минеральных mencapai удобрений 11% dan составляет melebihi 20% 11%, dalam beberapa а по некоторым varietas. наименованиям превышает 20%. Tahun lalu, В прошлом kami году mengirim поставили за рубеж 37 juta ton produk ini ke luar 37 negeri. миллионов тонн этой продукции. И мы, Kami tentu безусловно, berniat намерены untuk и terus далее memenuhi dengan добросовестно itikat baik исполнять semua свои kewajiban контрактные kontraktual kami untuk обязательства pasokan по makanan, поставке pupuk, продовольствия, sumber daya удобрений, а energi, также dan barang-barang энергоносителей penting и lainnya. других критически важных товаров. В этой Dalam связи konteks считаем ini, крайне kami важным menganggap penting untuk memulihkan rantai восстановить pasokan yang нарушенные terganggu oleh sanksi. санкциями цепочки поставок. В ходе переговоров, разумеется, Tentu затрагивались saja, также и selama некоторые pembicaraan другие kami наиболее juga membahas актуальные beberapa masalah региональные regional и dan международные internasional yang mendesak проблемы. lainnya. Я подробно проинформировал господина президента и Saya о ситуации, memberitahu которая Presiden складывается secara rinci на tentang украинском perkembangan di направлении. Ukraina. Россия и Индонезия Rusia dan стремятся Indonesia координировать berupaya позиции в рамках mengkoordinasikan ООН posisi и mereka di других PBB dan международных organisasi организаций, internasional включая и lainnya, Ассоциацию государств termasuk Юго-Восточной Азии, Perhimpunan где Bangsa-Bangsa Asia Индонезия Tenggara будет yang akan dipimpin председательствовать в Indonesia tahun следующем depan. году. К слову, на днях господин Kebetulan, Bapak Joko Widodo в ikut качестве serta dalam KTT приглашенного BRICS гостя Plus baru-baru ini участвовал в sebagai саммите tamu BRICS+. undangan. И Kami tentu мы, mendukung безусловно, upaya поддерживаем Indonesia dan усилия Presiden Индонезии secara и pribadi поручение untuk господина mempersiapkan президента dan по menyelenggarakan подготовке pertemuan и проведению G20 yang dijadwalkan двадцатки, berlangsung di которые в этом году Indonesia должны tahun ini. состояться в Индонезии. В заключение хочу Sebagai еще раз penutup, поблагодарить saya господина ingin sekali президента lagi за berterima kasih продуктивные kepada Presiden переговоры. atas pembicaraan Убежден, produktif kita. достигнутые сегодня Saya договоренности yakin bahwa будут perjanjian hari способствовать ini akan дальнейшему lebih укреплению mempromosikan kemitraan российско-индонезийского multifaset Rusia dan многопланового Indonesia. партнерства. Terima Благодарю kasih за atas внимание. perhatian Anda. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin yang sudah menerima kunjungan saya di Moskow. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan
untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki, karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang, bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali, menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai, dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih.